Good morning guys. Ito tayo guys. Luto tayo ng ano guys. Pork. Ano guys? Pork. Ayan guys. Yung ano guys oh. Yung lamas natin guys. Sibuyas lang guys. Saka bawang guys. Ayan guys. Gisa na natin guys. Ayan. Ayan guys oh. Ayan guys. Piso mo natin guys. Ayan. Tanggalan na natin ng ano guys. Tanggalan natin ng tubig. Ayan. Nakababad pa sa yelo yan guys. At saka sunod tayo guys. Lagyan na natin ng patis. Ayan. Lagyan natin ng ano guys. Tuyo. Ayan guys. Medyo damihan natin ng tuyo guys. Para may kulay guys ba. Ayan. Lagyan natin ng suka guys. Para mas medyo hindi asim-asim guys. Saka paminta. Ayan. Ito yung lutong ano guys, adobong patsam at saka tsamba lang guys ba. Ayan, yun ang lutong patsam guys. Adobong patsam. Ayan, pork pili. Ayan, lagyan natin ng isang kutsara ano guys, isang tasan tubig guys. Ayan, takpan natin guys. Ayan guys, ayan, ito na guys. Ayan na natin kay ano natin ng tubig. Ayan, lagyan natin ng magic sarap. Yan guys, ito na guys oh. Yan, yan ang bilis product guys oh. Yan, adobo patsam na adobo, sibuyas bawang lang guys, pwede na guys. Yan guys, thank you for watching.